आमे आज आसी पहुँचे कामेश्वर मंदिर रे। यह टिकनपुर केन्द्रापड़ा जिले में अवस्थित पाटकुरा निकट में आपण मैंने देखिपे ये सुंदर मंदिर। आज आम आसी पहुँचे टिकनपुर रसलगढ़ जिराल ठारे यही कामेश्वर मंदिर। आमे ए मंदिर परिसर टिके बुली देखिबा यापर आमर मंदिर पूजकों सह कथा हेबा एवं मंदिर विषय टिके जानिबा। आठी प्रभु नाम कहीं कामेश्वर रखा जाइछि से विषय मध्ये आमे जानिबा। एठारे यज्ञ करा जाए भोग दुकान आनंद बजार सब मध्य अच्छी। ए परिवेशटी अत्यंत मनोरम कहीं परिवेशटी ग्रामांचल रे होइथिबारु बहुत सुंदर लगुच देखिपे आपण माने। ये धागा मध्य एठारे यही मानसिक प्रभु पाखक आम गले निश्चिंत आमर मानसिक नहीं जाई थाउ ये कथा मध्य आम जानुचे। प्रभु कामेश्वर देखिपे यही शिव पार्वती मंदिर आम आसीचे। शिवंकर अनेक नाम नहीं आम जानुचे शिव शिवंक महिमा अनेक। यही शिवंक धाम कामेश्वर आम कर्म को केते दूर आम ठीक करुचे से विषय हुए तो आम चिंता करिने से विषय चिंता करने को पड़ो आम मानू। आपण मैंने जानुथिबे शिव मंदिर को जीवाकू हेले प्रथमे नंदी महाराज को आम दर्शन करिथाउ। ये होउछन्ति से नंदी महाराज जे शिवंक पाखरे महाराज कथा कहूथिले। ये होउछन्ति सही नंदी महाराज आपण माने देखि पारुथिबे। नंदी शिवंक पार्श्वरे पार्वती मंदिर। ए मंदिर रे मध्य विवाह व्रत समस्त कार्यक्रम एठारे करा जाए। प्रभु विषय रे आमे किछि जानिबा। कामेश्वर कहीं नामकरण करा जाइछि प्रभु विषय रे ये कौन तथ्य ये जगार अच्छी ये धाम विषय रे जानिबा। आसतु देखिपे ये हूँ से कामेश्वर मंदिर जो कामेश्वर मंदिर पार्श्व देवता भाव प्रभु गणेश अच्छा ये देखिपे। एपटे मध्य माँ सरस्वती अच्छा। शिवंक पाखरे बा कामेश्वर पाखरे विवाह व्रत कार्यक्रम करा जाए जहाँ आज ये आसी आम जानुचे। आम तो सामनारू किसी सेपरी जानिने किंतु प्रत्येक कार्य यही कामेश्वर पाखरे करा जाए जो वीडियो आपण मैंने देखिपे। ये हूँ कामेश्वर मंदिर स्थान हूँ रसिलाबाद जिराल ये पाटकुरा थाना अंतर्गत सुंदर मंदिर शिव पार्वती मंदिर आपण माने देखिपे। एठी शिवंकर एक नाम कामेश्वर नाम रे ए स्थान रे से प्रसिद्ध लाभ करिसंती। ए शिव पार्वती जोड़ी देखिपे ये दिव्य दर्शन माँ पार्वती सहित प्रभु शिव बट वृक्ष मध्य कामेश्वर पाखरे आमे जड़े शिक्षाविती सह आलोचना करिबा। यही प्रभु कामेश्वर देवंक महिमा आउ ये पीठ बा ये धाम विषय रे किपरि शिवंक नाम कामेश्वर अच्छी से विषय आस आम सार टिके जानिबा। टिके परिचय दियंतु टिके कहंतु सर। मो ना विजय कुमार महाली आम घर ये निकटस्थ गाँ दाहालपुर। कामेश्वर
ପୀଠ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ପୁରାତନ ଶୈବ ପୀଠ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆର ତ କିଛି ଲିଖିତ ଇତିହାସ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଏମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଦିନେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏସବୁ ବେଣାବାରି ଥିଲା, ପୁରା ଟୋଟାଲ ବେଣାବାରି ଥିଲା ଏରିଆ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଥର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମର ଜେଜେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଶାସନ ଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗାଈ ଚରାଳି ଗାଈ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲା, ଏଠି ଚରଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଈଟି ଆସି ସେ ଦେଖିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବେଣା ବୁଦା ଉପରେ ସେ ନିଜେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। କହିଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଆସି ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା କୋଦାଳ ଧରି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଖୋଳିଲା। ଖୋଳିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କୋଦାଳ ବାଜିଲା ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଫାଟିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଆମର ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି। ଏ କଥା ଜମିଦାରଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜମିଦାର କ'ଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନାମରେ 22 ଏକର ଜମି କରିଦେଲେ ଯେ ଏମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। ଚାଲିଥିଲା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କେତେରେ 1965 ମସିହାରେ 65 ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏ ବେଣାକୁ କାଟି ଏଠି ଜାଗର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 57 ବର୍ଷ ଧରି ଜାଗର ଉତ୍ସବ ଏଠି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଗାର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଢ଼ି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସେବା ପରିଚାଳନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରସିଲାବାଦ ଜିରାଳ ଗଢ଼ି ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଆଦାୟ କରି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କାମେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଘର, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଘର, ଭୋଗ ଦୋକାନ ଏସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏଠି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆସିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ପୋଖରୀ 1965 ମସିହାରୁ ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ନାଚ ହୁଏ। ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି ନା ଏମିତି ନାଇଁ, ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସଦସ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯିଏ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଚ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପଡିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ଏ ପଡିଆଟା ପୁରା ସେ ଗାଁକୁ ଲାଗିଛି। ଏ ଟୋଟାଲ ଏ ପଡିଆରେ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଲାଗେ, ମୀନା ବଜାର ଲାଗେ, ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗେ। ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ 5 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ। ତାପରେ ଅପେରା ପରିବେଷଣ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବିବାହ ହୁଏ। ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ 5 ପାଳି ସୋମବାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ବିକୋଣରୁ ସବୁ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ମାଗଣାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛୁ ଯେ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଏଠି 2-4 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକିରି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଏଇ କାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2ଟି ବଡ଼ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ। ଶରଣାଗତିନାଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାତ ହରେ ଦେବେ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ। ଜାତନ୍ୟଗଳିନୀ ରାମଂଶ ମରିଣୀ যা ধূম্রাখ্যা জন্মধীর রক্তবিয়াসনে শক্তে সম্ভান সমরিণী লক্ষ্মী সিদ্ধিপরা সামানবতী সহিতা পাতু মাং দেবী পার্বতী, পাতু মাং দেবী পার্বতী। চলন্তু
ये ହେଉଛି ଆମ ॐ ध्याये नित्यं वैष्णवनिभं चारुचन्द्रावतसं रत्नरामर्गं भेत्यस्ताप्रसनं पद्मासेनं समस्ताश्रमवर्गणे व्याघ्रगतिरिवसानान् विश्वद्या विश्ववन्द्यानि प्रहरन् पञ्चौमापते सुरदुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पर्णभूषणमृगधरं वन्दे प्रसूनां वन्दे शिवशङ्करं नागेन्द्राय तिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय श्रुत्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय कामेश्वराय तस्मै नकाराय कामेश्वराय तस्मै नकाराय कामेश्वराय ओम नमः शिवाय महारुद्राय कामेश्वराय नमो नमः कामेश्वराय नमो नमः। आज आम प्रभु कामेश्वर मंदिर रे प्रभु को दर्शन कले एवं पूजकों सह आलोचना मध्य रखिले किछि जानिबा आम केबे जानिनु हमर अजा अणजा पणजा कालरू जड़े गोपाल ये सब तो बेणा बेणा सब बेणाबाई जड़े गोपाल गाय छाड़ी दिखती से गाय आसी चरा बुरा करती बड़ बेणा बुरा था से गायटी आसिक ठिया हो शून्य शून्य क्षीर सब बेणा बुदा प्रभु स्थापना ये सब बड़ बेणा बुरा था कलापर से जमीदार अमल से सब आसिक खोलाखोली कर देखला बेलू ठाकुर ठाकुर आमर बहुत तले ना सब उच्चे अच्छा जहाँ देखुं सी भी से किंतु आमर छोट मूर्ति नुह बड़ मूर्ति किंतु जो जो खोलिया समय कोदाल चोट बाजिकी तीन भाग हो ठाकुर आगे गले 2 भाग पछ गोटे भाग माने कामेश्वर मंदिर देवता को शिवलिंग को आपण मैंने देखिपे यही प्रभु कामेश्वर ये बर्तमान से अतीतर समय रे प्रभु 3 फाड़ हो जाइथिले तांकर जो आग 2 भाग होइछि पछ गोटे भाग बर्तमान तांको एहीपरि भाव रे पूजा करा जाउछि आपण माने देखि परुथिबे ये होचंदी प्रभु कामेश्वर प्रभु को महिमा तो अनेक आमे जानिले आउ एही ग्राम जिराल आसन हौ ना बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कामेश्वर मंदिर रे माँ पार्वती अच्छा एक आम जानिले शिव अच्छा शिव मंदिर रे माँ पार्वती मंदिर अच्छी आम आज भिडियोटी को यहीठार आम शेष करवा कहीं आग को जो प्रभु शिवों विषय जो भिडियो गुड़िक आम शेयर करुले नाम अनेक बा कामेश्वर बोली आम कहूचे किंतु सी होचंदी से प्रभु शिव जहाँ महेश्वर कहूचे भोलानाथ कहूचे तांकर नाम अनेक किंतु सी होचंदी शिव यही प्रभु शिवों पाखरु आज आम भिडियो जानिला परे किपरि भाव रे तांकर नाम कामेश्वर रखा जाइछि आउ से किंवदंती आज आम जानिले आउ किछि तथ्य तो बर्तमान ए उपरे नाही जहाँ हमको सार रखिले आउ सर आम आसुछु एबे ताले आगे धन्यवाद नमस्कार भिडियोटी को ये शेष करुचे धन्यवाद।